हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स मुझे आपको स्वागत करुच्ची मोर गोटे नुआ वीडियो को। तो आज आम घर छतु तरकारी होगा जाऊँगी। तो देखा केमती कौन प्रोसेस रही तार एवं देखा जाना देखो आग को वीडियो देखु फ्रेंड्स। प्रथमे गोटा छतु गुड़ी को ये छोट छोट कर काटी नेबे पर गुड़ी को पानी रे धोई भलरे छाणीबे। देखंतु केमती कौन प्रोसेस रोचे आमर। छतु गुड़ी को भल भाव धोई ताकू पुणी थरे छाणीदेवे। भल भाव छतु गुड़ी को चिपुड़ी देवे कहीं भाजिला समय या देहरु बहुत पानी बाहर। देखंतु यही छतु गुड़ी को सुखिला भाव में छाणीदेवे एवं परे आलू गुड़ी को यही छोट छोट कर काटी नेबे एवं ताकू मंद भल भाव में धोई छाणीदेवे गोटे जगह को। पर पियाज गुड़ी को यही चुन चुन कर काटी नेबे जमी मसला कषार आमको सुविधा हम। बर्तमान आम गैस फ्लेम को ऑन करवा एक कड़े बसई छतु गुड़ी को भल भाव में पानी बाहरला पर्यंत ताको भाजिबा। सोरिष तेल छतु गुड़ी को भाजिबा। देखंतु सोरिष तेल ये पड़ा एबे आम छतु गुड़ी को एथिरे पकई भल भाव में भाजिबा। किसी हलदी गुंड एवं किसी लुण पकई या भल भाव में कषा जमीक यही भितर थी पानी गुड़िक बाहरी जीव। टिके हलदी गुंड एवं किसी लुण भी दबा जमीक स्वाद अनुसार। मन रखु छतु को भाजवा बेले जाल को फुल फ्लेम रे रखिए कहीं जाल को फुल फ्लेम रे रखा द्वारा ए पानी गुड़िक सब बाहरी पड़ो। देखु धीरे धीरे पानी बाहर को लगुच। देखु यही भाव पानी बाहर। देखु कि सुंदर भाव छतुरु पानी गुड़िक बाहरी गला। आम बिले देखु बिले केमती एपट सेपट हो सान सान देखु कि खूब सुंदर भाव छतु गुड़िक आमर हो गला। बर्तमान आ टिके समय पर या आम बाहर करदे और मसला प्रस्तुति आरंभ करवा। देखु छतु गुड़ी को आम गोटे स्थान को बाहर कर देचे एवं कई छतु अधा सीझी जाइए या दर सीझा रखिए कहीं पुणी आउ थे पकई कषा हम पर देखा पुणी थोड़े गैस ऑन करवा एवं गैस को लो फ्लेम रे रखिबा एवं कड़ाई रे पुणी थरे किसी सोरिष तेल नवा एवं आम एपटे जो पियाज काटी से गुड़ को पकेबा एवं किसी अदा एवं किसी रसुण ताकू छेची एथिरे आम पकाइबा। प्रथम टिके तेल तातिला पर से किसी जीरा पकेबा। देखंतु एठारे बर्तमान जीरा पड़ जाइए
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଆଜକୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଏବଂ ରସୁଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଛେଚା ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପିଆଜରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇବା। ଲୁଣ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ହୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପାଣି ଏବଂ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ମସଲା ଘୋଳଣ୍ଡି ଆମେ ଦେଇଛେ ଏବଂ ୟାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଧୋଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କଷି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇ ୟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଜାଳକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ୟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୁଣଟା ପକାଇଥିଲେ ସେଇଟା କେବଳ ପିଆଜ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଟିକେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ୟା ଭିତରୁ ଆସିଲାଣି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହିପରି ଭାବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏହାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିବାକୁ ଦେଖିବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ସିଝି ଆସିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଛତୁଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ ଫୁଟି ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ୟାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛତୁ ତରକାରୀଟି ଭଲ ଭାବରେ
बर्तमान आमर हो आसलानी आ किछि समय पर याकू बंद करदे यह हो किछि समय पर टिके समय को फुटवा को छाड़ीदे। बर्तमान छतु तरकारी हो गला तो गैस रो फ्लेम को बर्तमान बंद करदे एवं या को गरमा गरम सर्व करदे। एवं आमर प्रस्तुत हो गला कम तेल कम मसला रे तैयारी छतु तरकारी बनातु एवं समस्त को बन खुआंतु। आज ये पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे से पर्यंत बाय बाय। जय जगन्नाथ समस्ते भलर था।